unsay ni chat? Part 4, guys. So, game na na pa mo nga ang password kay 0926305568. Ala. So, this is the final touch. Oh, I like a tea. My cousin gave me some tea. Give me Give this. me my tea. Oh, thank you, cousin. Tea? But this is not my tea. This is mine. That is mine. This is So, mine. I have magic to you guys. This She one. have magic, but There's nothing water can be sick no one's on like. this. No one's like. It's magic. But And this is mine. put Oh. some water. Give me the water. Hello guys, I will eat the water. So this is the final touch. Get out the strawberry. Give me. Oh, a tiny strawberry cake. So this is guys. Makeup sila. Make up. Lagyan mo ko og pulbos nga. Kanang purple. Purple nga makeup. Diba I see yung purple? And ano na to, mix jud na to maayo pag purple. Ha? Paghimo tag silaw nga purple. Ang una kay inana sa pulbos ta. Ang human na to mix kay maghimo na ta og purple. Kay para ano di na naging purple. Nabutang pamanta. Tagkan na napunta. Pagdalati ka sa Netherlands. Ini ang kamay. Pila ka na kay? Pagdalati ka sa Netherlands. Basta titipuan. Ano yun ako? Kamu, asa mo? Pero ito. Ha? Okay kami. Di ba Wait sa... naman may kung ano na purple. Ikaw say shake baby. So kay ako. Bakit lang yun? Sa garden mo? Ay, kalindo. Naguli lang pink baby. Magdaog pa. Magdaog Ay pa. maging purple na siya. Yung purple na day. Sabi ng mami ko, lumipat na ako sa bahay niya sa next semester. Tsaka naman sabi pa niya, Ba't nga nag-yellow? Ay red na to baby.